Un saludo. Yo soy Vivian. Bienvenidos a la lección 1 del nivel intermedio 2 de tu curso de francés. En esta lección 1 vamos a ver estas preposiciones. À, de. À, de. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante en francés, los verbos preposicionales, es decir, verbos que necesitan ir acompañados de una preposición antes de otro verbo. En francés, muchas veces no puedes poner dos verbos juntos directamente. Necesitas usar À, de. Por ejemplo, que necesitan ir acompañados de una preposición antes de otro verbo. En francés, 1. Verbos seguidos de À. Estos verbos normalmente expresan inicio, capacidad, ayuda, preparación, éxito, etc. À, aider à. Ayudar a. Significa ayudar a alguien a hacer algo. Ejemplo, Il m'aide à faire mes devoirs. él me ayuda, preparación, éxito, Apprendre à. aprender a. Ejemplo, J'ai appris à conduire à 18 ans. aprendí a manejar a los 18 años. Commencer à. Comenzar a. Ejemplo, Nous commençons à travailler à 8 heures. empezamos a trabajar a las 8. Se préparer à. Prepararse para. Verbo reflexivo. Ejemplo, Nous nous préparons à partir demain. nos preparamos para salir mañana. Réussir à. Lograr, conseguir. Ejemplo, J'ai réussi à réparer à partir demain. nos preparamos para salir mañana. 2. Verbos seguidos de. De. Arrêter de. Dejar de, parar de. Ejemplo, Nous avons arrêté de regarder l'écran avant dormir. dejamos de ver pantallas antes de dormir. Décider de. Decidir. Ejemplo, Dormir. dejamos de ver pantallas antes de dormir. Oublier de. Olvidar. Ejemplo, J'ai oublié de fermer la porte. olvidé cerrar la puerta. Essayer de. Intentar. Ejemplo, Elle essaie toujours de trouver une solution. siempre intenta encontrar una solución. 3. Verbos que pueden usar. À. O. De. Continuer de. Ambos existen, pero cambian ligeramente. Continuer à. Se enfoca en una acción que sigue ocurriendo en ese momento. Il continue à jouer de la guitare. Ambos existen, pero cambian ligeramente. Continuer à. Se enfoca en una acción que sigue ocurriendo en ese momento. Il continue à jouer de la guitare. Sigue tocando la guitarra, ahora. Se décider à. Décider de. Décider de. Tomar una decisión puntual. Il a décidé de repeindre la maison. Decidió pintar la casa. Se décider à. Finalmente animarse después de pensarlo mucho. Il a décidé de repeindre la maison. Decidió pintar la casa. Se décide. 4. Penser à. Penser de. Muy importante. Penser à. Pensar en, recordar hacer algo. Pense à acheter du lait. Recuerda comprar leche. Penser de. Opinar sobre. Qu'est-ce que tu penses du film? ¿Qué opinas de la película? Regla práctica rápida. Usa À. con ideas como comenzar, ayudar, aprender, prepararse, lograr. Usa De. con ideas como parar, decidir, olvidar, aprender, prepararse, lograr. Je commence à travailler à 8 heures. Je commence à travailler à 8 heures. Nous apprenons à parler français.
Nous apprenons à parler français. Elle réussit à finir son projet. Elle réussit à finir son projet. Tu aides ton frère à ranger sa chambre. Tu aides ton frère à ranger sa chambre. Il se prépare à partir demain. Il se prépare à partir demain. Vous pensez à acheter du pain. Vous pensez à acheter du pain. Il cherche à comprendre la situation. Il cherche à comprendre la situation. Je continue à lire ce livre. Je continue à lire ce livre. J'ai oublié de fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. Nous essayons de trouver une solution. Nous essayons de trouver une solution. Elle a décidé de changer de travail. Elle a décidé de changer de travail. Il arrête de fumer cette année. Il arrête de fumer cette année. Tu te souviens de cette chanson? Tu te souviens de cette chanson? Vous venez de terminer le repas. Vous venez de terminer le repas. Il refuse de répondre à la question. Il refuse de répondre à la question. Je continue de faire du sport. Je continue de faire du sport. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.